Allah Ta'ala farmawan manas andar yem saat insan şu günah karan musibat emisima naal velet asmuş petmen halat emaz gatasmaz ya petmen ki insan doğan per xoşik söyleyes naal velet sayes dua karan ödes muhtelif şirkas musti bid'at karan magar ahli hatta is rabbas kun istikharat karan dua karan namaz istisqa barakh magar telte us Allah Ta'ala rahmu karamas pariman Allah Ta'ala farmawan wa ma asabakum min musibah yim insanan musibat shiman fabima kasabat aydiyakum wa yafu an kathir yim insan asan pan athanis kamay और ये इंसान जो पहले अथवावन और तीस एम सुबह लोन जमींदारन कर सोत थाल थाल रोन जमीन मज हरदस गई दाने लोन मकई लोन इंसान अल्लाह ताला फरमावन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफु अन कसीर इंसान युस मुसीबत छने चे नाल वले ती पने अथनिस कमय मगर वन मुसीबत आमत वन गुनाह गमत वन अल्लाह ताला फरमान वन करू इस्तिगफार वन करू तौबा व इन इस्तगफरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि आख मंगो रब्बस इस्तिगफार यानी माफी व तूबू इलैहि ये माफी मंगो पत करू इराद वन करने यम पत कुन करिमत गुनाह दोबारा ये गो तौबा और तौबा से पन शुरूत शर्त शुरूत तौब कुछ गस कबूल अलग मसला इश अल्लाह ताला फरमान तूबू इलल्लाह व तौबतुन नसूहा ए मोमिनो तौबा करो मगर कुस युस पजरस पे तौबा आसि मबनी आ तौबा करो क्या गस अम से कुस फायदा अत जिंदगी से क्या छत वाट सानी खुशहाल जिंदगी से क्या छत वाट बयान करन अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा जो अल्लाह ताला फरमा यल्ति अल्लाह ताला माफी मंगन वाले बदू इन्नहु कान गफ़्फ़ारा और बेशक जो अल्लाह ताला माफ करन वोल माफी दिन वोल एम बस फरमा अल्लाह ताला युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा और एम पते अल्लाह ताला माफी मंगन वोल बना अल्लाह ताला करी आसमान पे बारिश चाने खतर नाजिल दम हे मोले साहब मूद बारिश नहीं पेवान मगर अल्लाह ताला फरमावन बारिश किस पे सही अल्लाह ताला कौन माफी मंगन वोल बन तौबा करन वोल बन युरसिलुस समाय अलैकुम मिदरारा अल्लाह ताला वाले आसमान पर तुंद खतर रहमत बहरान एम पर फरमा अल्लाह ताला व युमदिदुकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा रब दपन इतोत बल्कि तुस माल कमोमुत एम एतबार करो मदद तुम औलाद इहंद जरिए करो मदद व यजअल लकुम जन्नात तुंदे खतर ताब जन्नात सजायत व यजअल लकुम अनहारा तुंदे खतर काब तात नहर जारी इश अल्लाह ताला वनन वादे करन मोमिनिन सत अहले हकन सत अगर इन पस पट इन असूलन अपनावन वल आसन असूलन पालन वल आसन तेल छु वाक इंसानस यम चीज अपनावन अल्लाह ताला बनासन जिंदगी बेहतरीन जिंदगी असूल मसूल इख्तिसारन पुछ मसूल असनिश 5 मिनट बुझ वसूल इख्तिसार जैसा कर सो गो इंसान ये ईमान अमल तर साल नमाज तर और पत अल्लाह ताला सुन तकवा इख्तियार कर अम पत इस्तिगफार तो तौबा कर और तम पत पम वसूल सो गो दुआ ये कर मंग मंग अल्लाह तालास ये मैं रब्बस दुआ क्या दुआ सारे मुश्किलात हल अद्दुआ सिलाहुल मोमिन मोमिन सु हथियार छु दुआ दुआ पर कर इंशाअल्लाह इस ब्रोखन अख तवील मजमून 5 मजमून यथ मज दुआ बाकी मामलात दुआ क्या गसन कबूल अमिक शुरूत अमिक आदाब इन सारी चीज कर मगर इख्तिसार गसन वन कि दुआ गस मुसलमान आसन क्या इबादत अद्दुआ हुवल इबादत
الدعاء مخ العبادة. فرموك دعاء وش عبادة. فرموك دعاء وش مؤمن هتيار. يدعاء اللي كيري فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرموك إن الله حي كريم. الله إن الله حي كريم يستحي إذا رفع رجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الأخ مؤمن شو الله تعالى أتطلع دعاء كرن بشارة بوزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرموك إن الله بيشك شو الله تعالى حي كريم. سوچو ہمیش اللہ تعالیٰ چھو حی اچھ زمانہ حی گو یس زند چھو ہمیش روزن وول مگر چھو حی اسمانہ اللہ تعالیٰ چھو شرماون وول اللہ تعالیٰ چھو حیائیون حی کریم. فرموک اذا رفع رجل یدیہ الاخ بند چھو دعا کرن اتھوتلن فرموک یدی ان یردہما صفرا اللہ تعالیٰ چھو حیائیون تم ساتھ یم ساتھ یہ بند چھو اتھوتل دعا کرن امس کیا لوٹا ہے سو واپس دعا قبول کرنے. اللہ اکبر. چھ بشارت بوزناوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمان اسرے دعا کریں دی اسرو دعا مون دی اسرو دعا احکم الحاکمین اسمون دی. یم ساتھ دعا مانگن چھ مسلمان دپن شاید گونو دعا قبول. میانو عزیز مسلمانو عرفکو بزرگو یاد جو بشارت بوزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما من مسلم یدعو لیس باسم ولا یقتیح. فرمو کہ المسلمان دعا مانگی دعا سمز گسن ز چیز آسن کے اخ چیز آگشن گونوک مطالبہ آسن دیم گسن قطع سلے رحمی آسن قطع تعلقی ربا یمی سجدہ رسو ہو ہمس ہو یہ چیز گسن آسن. فرمو الا آتاو اہدا سلاس یلی مسلمان دعا کرب تریو مقصد اسمز کرس آخ مقصد ضرور کامیاب اللہ تعالی. گونک فرق اما ان یجعل لہو دعوه یا کرس اللہ تعالی جلدی دعا قبول. بعض مسلمان چھو دعا کرن اور اجابت چسیتی آسن یہ وہ اخ دیم فرموخ آگوئی وَإِمَّا أَن يُدَخِّرُوا وَإِمَّا أَن يَدْفَعَن. بیا قسم گو سو دعا اگر دعا کرے اللہ تعالیٰ بچینی دعا شوز تھاون زاد آخرت بنایت. اگر دنیا اسمس قبول کرے اس دعائی کا تھایس آخرت اسمس. تریم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تریم چیز عید عنہ من سوئی مثلها اگر دعا کرے انک دنیا خیر آخرت خیر اگر مصیبت و سنول سو مصیبت ٹالس اللہ تعالی سبب گسے اس دعا. اللہ اکبر. اس بشار توشی دپن ہے سان دعا ہے ربنا چاہسن سے بعض اوقات مصیبت ٹولمت چشینے پائی آسن اور امس ون مصیبت ٹال تمس آخرت اسمس تھاوان مجرا. یہ صحابہ بوزی بشارت یہ نقراز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال اذا نغفروا تلاز کرو زیاد دعا بات چھنا تھکان دپان دعا کر گونو قبول کنس ون ہے دعا کر دپان ہے پان بنا دعا کران سونا شی بوزنی نعوذ باللہ یہ تہمت دم رب العالمین یہ رب سند صفات کران انکار. اس رب دپان بہ چھس سمیع تو بصیر. رب چھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیز بوزن وول پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیز وچھن وول. یہ دپ میون دعا چھُنہٕ بوزٲنی رب أمۍ کوٚر کفر نقلے کفر نہ باشند یہ کفرس برابر کلام. ہاں دپان شاید چھُنہٕ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول گژھنس منٛز تاخیر گژھان یا چھُ اللہ تعالیٰ ذات رحبر ون صحابی کران أسۍ کرو تیٚلہِ اکثر دعا قال اللہ اکثر فرمس ییٚلہِ تُہۍ دعا کٔرِو اللہ تعالیٰ کٔرِو زیادٕ عطا چوٗنٛکہِ وقت اختتام ربس مگر رب العالمین یہ چھُ اکھ طویل مضمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم بعد السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع رجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهب مؤمنين وجه مؤمنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حاسبنا حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا اللهم وقنا شر ما قضيت اللهم وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب اليوم القيامة واحشرنا مع المتقين مع الأبرار يا حفيظ يا فياض يا كريم يا ستار آمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना शुक्र व सिफास बजरत बरतरी असिन अल्लाह ताला सुन खास यु सोन रब सोन खालिक सोन मालिक मुदब्बिर आला मुंतज़िम आला परवरदिगार बेशबहा दुरूद व रहमत
और बिलअमूम तमाम मुसलमान इन तरफ बिलखुसूस जमात की तरफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतर यम सानी जिंदगी खतर उसवे कामिला बन थे मबूस फरमाना मुसलमान पाओ चतस पतम खुतबुक मजमून कि सानी जिंदगी मज किस पे बने खुशगवार जिंदगी सानी जिंदगी किस पे बने ताबिह जिंदगी इस्लामस सानी जिंदगी किस पे बने हशाश बशा जिंदगी और तम खतर असूल करे मुरतब कुरान करीम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम असूल मुसलमानस जरूरी जानिन और जान पर तिमन पे अमल पैरा सपदुन ताकि इंशाअल्लाह ताला इंसान लगे यथ दुनिया अंदर ती सुरखरो जिंदगी और सो जिंदगी तसानी खतर बन बेहतरीन जिंदगी असूल करे बयान पतमिस खुतबस अंदर अख ईमान व अमल ईमान पत अमल सत और दयमिस असूल कर सह अस्सला फी हयाती सानी जिंदगी नमाज आज करो त्रेमिस असूल कत यथ असूलस मज मुजमिर इंसान हिज मुसलमान हिज कामयाबी न सिर्फ उखरवी एतबार बल्कि दुनिया से मज हाय जिंदगी हुंद बहार रब्बुल आलमीन रब्बे जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल शान जल्ल ज़िक्रहु मगर शरत इंसान तो मुसलमान तिमन असूलन बन अपनावन वोल तिमन असूलन बन पन्ने जिंदगी मज अनन वोल तिमन असूलन पे हाय पन अमल बिल जवारिह और त्रेम असूल अत्तक़वा और तकवा चीज इस तमाम परेशानियन तमाम मसइबन तमाम मुश्किलातन चाहे तम यथ जिंदगी यथ दुनिया से ताल्लुक थावन या उखरवी जिंदगी से ताल्लुक थावन यम सारी कर अल्लाह ताला दूर अगर इंसान बन तकवा गुजार और खुसूसन तकवा तिंद खतर नुस्खे कीमिया यम यथ दुनिया मज कम पुरस ही जिंदगी बसर करन गरीबी जिंदगी बसर करन यमन माली हालात रोज बे रोज सतावन यमन बेरोजगारी नाल वोलमुत तिमन खतर त्रेम असूल इंतहाई अहम तो जबरदस्त सह अत्तक़वा अमसन तकवा गो क्या और मुख्तलिफ उलमाए किराम मुख्तलिफ असलाफ मुख्तलिफ ताबीर तो तारीफ कर बचमिच फरमान अत्तक़वा ही अन यजअल बैनक व बैन अज़ाब अल्लाह तकवा सा गो युस पानस अल्लाह ताला सिन अजाबस हाइल करख दीवार रब सुन अजाब आस अखंद सन जात आस अखंद युस दरमियान खड़ा करख चीज हाइल अस वन वकाया वकाया गो अख सु चीज हाइल युस नीचे अत अजाबस मुस्तहिक बनई क्या अम पत फरमावन वही अमलुल वाजिब व तर्कुल मुहर्रम और युस चीज हाइल बनावक पानस दरमियान अजाब अल्लाह अल्लाह अजाब इलाही दरमियान और युगुस आमाद करुन अल्लाह ताला सिन अमूर तो वाजिबात अपनाने खतर युगुस आमाद करुन अल्लाह ताला सिन मुहर्रिमात त्रावने खतर यम रब्बुल आलमीन ने हराम कर चीज अचिस वन तकवा और ब्याख सलफ फरमावन अत्तक़वा हियल खौफ मिनल जलील तकवा से वनान तथ खौफस जिस रब्बुल आलमीन सुन खौफ गस आसुन तारी आई मिन अल्लाह ताला वल अमल बितंजील और ये अल्लाह सुब्हाना ताला ये खौफ गस एम तरीक आसुन असमज पाइवस्त गोमुत यस रब्बी कायनातन वही कर नाजिल बसूरत कुरान बसूरत हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद गुस कासुन अपनावन वोल अत पे अमल पेरा सपदन वोल बल्फाज दीगर अगर इस कशीर पे समझो अगर इस पनिस नेटिव लैंग्वेज में समझो ये
तकवा गो अल्लाह ताला सुन खौफ इख्तियार करुन, रब सुन डर इख्तियार करुन, युस डर आसी अल्लाह ताला सिन अवामिरन पेट आमिल सपदाय। अवामिर छ वनान यम रब सिन अहकाम शरिया, यह हुकुम दित अल्लाह ताला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनुक अवामिर। और बे युस बचाय आसी नवाहियो निश, नवाहियो चीज वनान यम अल्लाह ताला हराम चीज कर, हुदूद यम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान करीमन साने खतर हद बंदी थो, यम चीज करन खतर जायज मुसलमान कह। और अच्छे वनान तकवा। और इस त्रीम नक्त और यम यह हासिल गो खौफ। और तिमन वन अल्लाह सुब्हान ताला तिमन छ बशारत रब्बुल आलमीन रब फरमावन वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। बस यमय मुत्तकी यमन खौफ गस जाहिर, यमन तकवा गस जाहिर, यमन खौफ इलाही पैवस्त गस दिलस अंदर। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला कर तिमो सारी मुसीबतों मज नेबर। यह अल्लाह ताला सुन वादा, इन्नल्लाह ला तुखलिफुल मिआद, क्या रब छ पन्निस वादस वाद खिलाफी करन कतई न। रब छ पन्नन वादन पे भरपूर इंशाअल्लाह इत्माम करन वोल। रब दपन वमन यत्तकिल्लाह यजअल मखरजन, यमिस तकवा गस हासिल, यमिस खौफ खुदा गस हासिल, अल्लाह ताला कर तेमिस तमाम मसाइब निश नेबर, तमाम मुसीबतों निश नेबर। व यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, और अम पत यम सात परेशानी मज मुब्तला आसन पत परेशान आसन अम एतबार रबा तिजारत छुम न रोजगार छुम न फलन मामल छुम कोर मोल छुस गोबर मोल छुस अयाल बार छुस, मगर रब छुस फरमावन अल्लाह ताला फरमान व यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ताला छ अमिस इंसानस मुत्तक़ियस परहेज़गारस तपर रिज़्क़ सोजन यपन इंसानस वहमो गुमान छ आसन। यथ वनान कशिर तलफ़ुज़ हंग मंग येरी गसिन। अल्लाह ताला सुन छ आस इज़्न आसन, अमिस अल्लाह ताला अमीर कबीर बनावन, मगर इंसान छुन पाय तसरे मे मोहमूली कार रो करन, मे मोहमूली मुजूर ओस करन, मे कपर कर अल्लाह ताला दस्तगीरी। यह अल्लाह ताला सुन वाद, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन, यमिस खौफ गस हासिल, यह तकवा वोल बन, यमिस मुत्तकी सिफत लाय, अल्लाह ताला सो तपरी क्या पर वहमो गुमान तस। मगर अम किस त्रेमिस आयस मुझ अल्लाह ताला फरमान आयतस वमन यत्तकिल्लाह, बस यमन पज पे तकवा गस हासिल, यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, अल्लाह ताला तिहज काम आसान बनावन। ऐ जिंदगी बोड़ पड़ाव, बच सोर आसान कंस पांच दपा रब्बा मुजूर पेश हालात वचन क्या कर बचन, इहुंद मुस्तकबिल सवाल, इहंद निखुक सवाल, इहंद मेनुक जेनुक सवाल, मकान दि बनाने फलन काम ति करने। अल्लाह ताला छ फरमावन वमन यत्तकिल्लाह, यम सात यह खौफ गसी, यम सात तकवा परहेजगार बनख, मिन अमरिही युसरा, रब कर चन काम आसान। ऐ ती फिक्रे असी न समझी ये जिंदगी किस पे निखार, अत जिंदगी मज किस पे खुशी, ये जिंदगी किस पे हशाश तो बशाश ये जिंदगी। मगर शरत छु अल्लाह ताला सुन खौफ इख्तियार कर। ये वुचान ये अजीब मसलिहत अस पैदा गमज, अकान मगन अल्लाह ताला ए रब्बा येरी जिंदगी हज येरी, दुनिया येरी, आखिरत येरी। हालांकि येरी मंगन अल्लाह ताला सुन, यह अल्लाह ताला इज़्न अंदर, यह गस मोमिन सिफात, यह गस अख दुआ कर रब्बुल आलमीन। सह वाक़या तो याद यम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिस बचस गई खबर, अकिस शख्सस गई खबर, इस लकड़ उम्र हुंद ओस, अम वुच इंतहाई लागरी शख्स गोमुत, वारिया ज्यादा कमजोर। अम कोर मालूम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए शख्सस क्या कमजोर गोमुत, दो मे वारिया गुनाह गमत, मे अल्लाह ताला अख दुआ कोरमुत, दुआ मज कोरमुत ए रब्बुल आलमीन यह मे गुनाह तिमन सजा दे मे दुनिया अंदर, तत गोस आसन सजा, तत गोस रटन कहें। अवे मे जिंदत जिसमस ईजा कमजोरी, यम अड़जी तम खत्म गम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेचन दुआ,
दोपनस ए शख्स छना ये दुआ पता दोपनस कुसस दुआ या रसूल अल्लाह दोपनस ये कुन दुनिया मुसीबत मसैबन मज आसक मुब्तला तेले अख दुआ मंगन यह सारे याद अल्हम्दुलिल्लाह اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء هشني رسول الله أتمنى لفظ من ربنا بحت اللهم بحت ناتشر قرآن اسم ربنا آتنا من حديث اسمه شامت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے الہ العالمین میانہ خاطر کر میون دنیا تہ بہتر میون ٲخرت تہ بہتر عذابی نجات جہنم نش دم نجات یہ مجموعہ دعاوک اوے چھنا ونان بعض اوقاتن ییٚلہِ قابس کُن یُس دعا گژھِ پرُن حجر اسود تہٕ بیٚیہِ رُکنِ یمانِس درمیان سُہ گژھِ یِہوے دعا پرُن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دوٚپُس یہِ دعا پر اللہ تعالیٰ کٔرِ دُنیا یٲرِ تہِ ٲخرت یٲرِ تہِ بہرحال یہ دنیا اندر انسان مصیبتن مز پیون مشکلاتن مز پیون یہ انسان چھُ آسان تمہ کر ربا دکھنا سکون دکھنا سو زندگی یوس رٕژ زندگی آسہِ بہتریٖن زندگی آسہِ مگر انسان چھُ آسان گۄناہن مبتلا گۄناہ تہِ ترٛایے نہٕ اور اکہِ انٛدٕ آسان رۄبس تمہ کران رٕژ زندگی ہُنٛد بیٚکہِ انٛدٕ آسان گۄناہ کران پتہٕ سے زیادٕ اور حال چھُ یہِ تام ییٚلہِ أسۍ مُسلمان چھِ وٕچھان یہِ تقوا أسۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ شخصس چھِ وٕچھان یُس اللہ تعالیٰ بچِنۍ عقلہِ طور چھُ آسان ناخیز یُس مجنوٗن آسان یُس حواس باخت آسان أسۍ چھِ بعض اوقاتن تٔمۍ سٕے کُن قرآن تقوا منصوٗب دپان ہے یہِ گوٚو مُتقی پرہیزگار اور بعض اوقاتن مُسلمان نادان تِم پنٕنۍ حاجت یِمن شخصن ونان عجیب تعریف گٔمٕژ ژےٚ تقواہس حالانکہِ تقوا کیٛاہ چھُ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عوامیٖرن پٮ۪ٹھ عامل بنایہِ رۄب سٕنٛدِ نواہہِ نِش بچایہِ یہِ چھُ تقوا یہِ چھُ خوف اور أتھۍ خوفس اوس شیخ نور الدیٖن نورانی ووٚنمُت فرمون یُس کھوژِ ذاتس تس کھوژِ عالم ادنا جن تہٕ انسان یہِ کیٛاہ مطلب گوٚو یُس کھوژِ ذاتس گوٚو حضرت اللہ جل شانہ ییٚمِس پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف گژھِ حٲصِل یُس مُتقی بنہِ تٔمِس چھُنہٕ پتہٕ کانٛہہ پرواے آسان تٔمِس ٲسۍتن دُنیا دُشمن بنیومُت تٔمِس ٲسِن دُنیا اللہ تعالیٰ بچہِ تٔمۍ سٕنٛدِس نفسس پتہٕ تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ نۄقصان واتان یِتھُے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِلاس دیُت تمہِ ساتہٕ تتھ گرِ سورس اندر ییٚمہِ ساتہٕ ہجرت کران ٲسۍ پتہٕ پناہ لوگُکھ تتھ گرِ سورس اندر ییٚمِس ابا بکر صدیق رضی اللہ زبردست بامے حالانکہِ متقیٖن پیکر ٲسۍ ابا بکر صدیق رضی اللہ صحابن اندر اوس واریاہ زیادٕ تقوا مگر یہِ فطرتی نفسٲنی چیٖز چھِ کہِ انسانس مایل سپدان ابا بکر رضی اللہ گوٚو پریشان دوٚپُن یا رسول اللہ اگر حظ یِم تھوڑا نمن دُشمن أسۍ یِمو یِمن اتھ گارس متھِ سانہِ خٲطرٕ آسہِ نہٕ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیُت دِلاس دوٚپنس اے ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا ژٕ مہ سا بابر رۄب چھُ اسہِ سۭتۍ کیٛازِ یِمن اوس پیوستہٕ گوٚمُت اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف بہرحال میانیو عزیٖز مُسلمانو بُزرگو ییٚلہِ أسۍ سمجھان چھِ کٲنٛسہِ تٔمِس شخصس مُتقی ییٚمِس نہ نٮ۪ماز نہ روزٕ نہ حلال نہ حرامُک تمیٖز نہ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز اور بعض اوقاتن تِمنٕے شخصن ٲسۍ سجدٕ ریز گژھان برونٛہہ کنہِ سانہِ ماجہِ کورِ اگر اللہ تعالیٰ بچٲیِن کانٛہہ تیُتھ شخص یُس عاجز ضروٗرت منٛد چھُ یِوان گرٕ کانٛہہ چیٖز منٛگنہِ سانہِ ماجہِ ژلان ہتہٕ حظ مےٚ حظ چھُم نیٚچوٗ بے روزگار تل حظ کر آسنا کینٛہہ یہِ چھِ سٲنۍ حالت حالانکہِ تقوا چھُ یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد فرما بردار بنٛدٕ آسہِ اور یُس یہِ تقوا چھُ قرآنِ کریٖمن کٔرۍ مُختلف واقعات بیان مُختلف قومن ہُنٛد تذکِر اور یِمن قومن یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نافرمان بنے اڑٮ۪ن کٔر اللہ تعالیٰ ہن سنگہِ باران اڑٮ۪ن سہلاب اڑٮ۪ن قحط سٲلی اڑٮ۪ن کٔرِنۍ برکتٕکۍ دروازٕ بنٛد مُختلف عذاب کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن قرآنِ کریٖمس اندر بیان
और अल्लाह ताला कोर तमिक जिक्र खैर वलौ अन अहलल कुरा आमनु वत्तकौ अगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि सूरह नूह आयत चोस नूह फरमान अगर जिम पन्न यम बस्ती वल अल्लाह ताला पर ईमान अन्न पत क्या बनन खोचन वल तकवा गस इख्तियार लफतहना अलैहिम बरकातुम मिनस समावाति वल अर्द अल्लाह ताला खोल आसमान पे इन खतर बरकत खजान बरकत दरवाजन त्रा यल जमीन मोज खोल बरकत कमन खतर यमन ईमान पत क्या गस तकवा हासिल अल्लाह ताला सुन खौफ हासिल यह खौफ अजीब समझुमुत आगो फितरत खौफ सह ये ताल्लुक थवान क्या मिसाल अल्लाह ताला बचन वन ग टास चलो यह मुनाफी अल्लाह ताला सिंद खौफस रब सुन खौफ गो रबन अवामिर हुकुम अहकाम शरीयत तिमन पे पाबंदी कर पन पान गीबत निश अब्जी निश यच काम निश बेहयाई निश बदकलामी निश हराम निश सूद खूरी निश यम सारी महनियात इमन निश बचन तम सह तकवा अल्लाह ताला करिन माफ अस मज अल्लाह ताला बचन बाज तिम यम अजीब अजीब दावत मुसलमान करन मगर यमन महियातन यमन यश कामन मज आसन मुब्तला अक्या तमा रब्बा खुशी जिंदगी अयाल बार चुस बे क्या गुनाह गसन त्रावन खतर तैयार और यह किस पे मुमकिन अख मुसलमान त्राई नमाज ते थाय रब्बस पे उम्मीद मे गस जिंदगी मिलन यह किस पे मुमकिन इंसान वन आपुस बे रब्बस पे उम्मीद मे दिस बेहतरीन जिंदगी यह किस पे मुमकिन इंसान करे सूदी कारोबार सूद खे सूदी और पता उम्मीद रब दिन सुकून जिंदगी किस पे मुमकिन हाउ इज इट पॉसिबल अत मजन कहनी गुंजाइश मैंने मुसलमानों के हम गुनाह से आम गम जिंदगी मज यह वल्लाहि अजीम गुनाह बासन आह गुनाह इंसान कशिर मिसाल वन दपान ग्रिम तो फ्यूर कर सर दद नटिस खराब कुन सात इत पे मामल ग इंसान अमिस मिसाल कुरान करीम दिसम आ गई बरकत दरवाज खोल अल्लाह ताला ना बल्कि उस अल्लाह ताला सन मौजूद नियामत अत सान नाफरमा से छीनान अल्लाह ताला तुम करू तजिया ब्रे लक्चार वनो बह ये सात बागात तमन दोहन तम सात दवा पोशी न टेक्नोलॉजी न हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर यूत एडवांसड और पता ूंठ खेवान मजा और बेस दवाई पेवान छकुन आज 13-14 दवा पेवान बाग वाले छकुन अम पे दपान है क्या गो स्केबस लज ूंठी न फलन मसला अमुक असल इलाज क्या यमन गुनाह त्रावनस मज अगर गुनाह त्रावक अगर गुनाह बह त्राव अल्लाह ताला फतहना अलैहिम बरकातुम मिनस समाई वल अर्द आसमान पे खोल बरकत दरवाज जमीन में खोल बरकत दरवाज चन टेक्नोलॉजी कर कहीं तम मिसाल गुनाह कर क्या कुरान करीमन कर मिसाल बयान बल्कि सही वाक़या सैनिस बाब अमजद सन्स आदम अला नबी सुन आदम सब ये जन्नतस अंदर त्रावन तमिस क्या वन अल्लाह सुब्हानहु व तआला वकुलना या आदम कुस वकुलना या आदम अस्कुन व अंत ज़ौजह ए आदम सब बे चन गर वाजिन रो जन्नतस मज कर जन्नतस मज वकुला मिनहा रगदन हैसु शीतुमा इचा खोची गसन खेज लेकिन अख चीज अकिस चीज निश कर बे मना वला तकरब हाज़िहि शजरा यत अकिस कुलिस नजदीक न यत अकिस कुलिस नजदीक न बाकी जन्नत चाने खतर इचा खोशी गसन ती खेज तनाउल कर मगर वला तकरब हाज़िहि शजर यत कुलिस अकिस नजदीक न क्या मगर फरमानस अल्लाह ताला फतकूनन मिन ज़ालिमीन अगर चा नजदीक हो यह ना पन्निस पानस पे जुल्म करने वोल बन मगर कुदरतुक निज़ाम शैतान आओ फअज़ल्लहुमा शैतान अना फअख़रजहुमा मिम्मा कान फी शैतान ले बेहकाव
हवा अलैहिस्सलाम आदम साहब और दोपनक अल्लाह ताला वन तो यह कुलिस खो तुम टेम्पररी बेस पे जन्नत अगर तुम यह खो तुम नीरू जन्नत मज जहन शैतान सुन अत तवे फितरत से ताल्लुक शैतान मे भ्रम दिवान शैतान वन वल क्या त्रोथ नमाज अदर खो सूद अदर खो हराम अम सो कस फर्क पे शैतान वन ट्रेप्स ऑफ शैतान यह पन जाल बिछावन मुसलमान अत पे गाड़ हाँच जाल बिछावन दरियावस मज पत कचा गाड़ तथ मज लगान इथे पे शैतान बिछावन कुस कुछ फसान अत मज लेकिन अल्लाह ताला रहम कोर्मुत इल्म सैर यमिस नुकातर पे नजर आ सह बचन कुश कर हमेश तवे कोर कुरान करीमन बयान फरमोख इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा और सारे खुद ज्यादा तकवा वल अहले इल्म तिम क्या तकवा वल तिमन दुकातन पे नजर आसान आदम सोबस सोन शैतान दोपनस क्या परवाह नहीं कि आदम सोब गो और वन छान अल्लाह ताला ने फरमोनस क्या फअखरजहुमा मिम्मा कान फी वन अकु अकी खो दोपनक वन नीरू दनवे जन्नत मज नेबर गलती कसा गई अख देयर इज ओनली वन मिस्टेक अख गलती गई जन्नत मज आदम सोब करना अख गलती कर शैतान तम सात यम सत अल्लाह सुब्हाना ताला वोन कि मलाइकन कि तुम करू सारी सजद कमिस आदम सोबस और आदम सोबस ये सजद कोर सारी फरिश्तो इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन शैतान कोर न अख सजद क्या और क़यामत के सुबह समा मलऊन करार देना मलऊन अमिस अल्लाह ताला लानत कर यह त्युत अजीब लफ्ज यह त्युत मजमून लफ्ज अल्लाह ताला दुत मुसलमानस वन इजाजत क्या अत लफ्जस कोरुन मुस्तहक शैतान कत नमाज त्रायन कत नाफरमानी करें अख 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 सजद त्रोवन और मुसलमान कत जिंदगी में सजद कर जाया मुसलमान कोता मुनकिर सजदन मुसलमान कत नमाज कर जाया और पत्ता उम्मीद अल्लाह ताला पर रब्बा इसका तरसर आता ये खुशिक साली बोल नाल इस क्या करो जाबिर जालिम मत इस क्या करो पानवो इत्तेहाद इत्तिफाक इस क्या करो अमुक अखो वजह ये इंसान मासियत राय अत वन ई ख्याल अस्त महाल अस्त यह सान खाम खयाली और बाजन मज यानी यह अजीब सितम बाला सितम वो बाज इंसान तम अस मज रोजन वल मुसलमान यम गुनाह गुनाह तस्वुर कर तम वन गुनाह जानन तम वन अम सस फर्क पे अल्लाह ताला कर माफ हालांकि उस इंसान गुनाह तस्वुर कर सह शरीयत मुखालिफिनस बराबर यानी सह कुफर कर सह कुफर कर सह मुसलमान तो गुनाह जान अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु अनस बिन मालिक यमिस वन खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम 10 वरियन खिदमत कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माइक गसमस और अनस बिन मालिक पन्न शागिर्दन फरमावन ताबीन फरमावन ये जमाओ सु कर वाज फरमावन अनस बिन मालिक रदियल्लाहु इन्नकुम लतअमलून अमालन ही अदक़ु फी अयुनिकुम मिन अश्शअर ए म्यानो अजीजो ताबीनो शागिर्दो तुम तिम काम करान और तिम काम कर बासन अल्लाह ताला बचन अत मसवालस बराबर कोर गुनाह यानी अत गुनाह जान कूता वैल्यू यत मोय बराबर मसवालस बराबर मोय वालस बराबर अनस बिन मालिक फरमान कमन पान शागिर्दन हालांकि कुछ तबका ताबीन तबका खैरल कुरूनी करनी सुम्मा लदीना यलूनहुम बेहतरीन करन बेहतरीन लूग बेहतरीन जमान म्योन जमान यत में सहाबा
सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, पत तिम यम सहाबन से मुलाक़े गए ताबईन और इब्न ताबीन दरमियान अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु फरमावन इन्नकुम लतअलमूना, तुय छु तिमन गुनाहन जानन मसवालस वेल्यू दिवन अदक़ु फी आयुनिहिम, यानी तुहंद नजर मज तिम क्या मसवालस बराबर, मगर फरमावन छुस इन कुन्ना लउद्दुहा अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिक़ात, मगर दौर नबुव्वत मज नबी सल्लल्लाहु दौरस मज यिथन गुनाह जानन मुबिक़ात, हलाक करन वल गुनाह, हलाक करन वल गुनाह। अल्लाहु अकबर। मगर आज तजिया करो समाज या सोसाइटी, अगर रीड करो, अगर ऑब्जर्व करो चीज आज बराबर। आज ओतर अजीज वन रेशो बैंकस मज मुलाजमत कर वो दोपन अजकन मुसलमान नम पे नमतन सूद, और तथ मज सारी जो माफी अहलुल हदीस जमात इस्लामी हनफी ब्रेलवी कुछ जमात, और जमान वोत वो अत कहन गुनाह जान। अस्तगफिरुल्लाह। और हाल यह मुलाजिम लक्ष रपये 70-60 तनख्वाह नित लोन दपान होम लोन कड़ो बह बना अके साथ 4 पोहर बिल्डिंग। अल्लाह ताला तही पे अमे मुहबिकात बोजान कोता खतरनाक अजीब, इंशाल्लाह कुन सात मजमून तम सात गुनाहन पे बड़ गुनाह अत वन अल कबाइर, बड़ गुनाह तिमन पे कत कर इंशाल्लाह तत दिन इहिंद एमन कता मजम्मत कर्मच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल अनस बिन मालिक करन दौर नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन गुनाह जानन मिनल मुहबिकात, बड़ हलाक करन वल गुनाह, मगर तुह क्या समझान हल्क गुनाह गो। यह 3 नुक्त वमन यत्तकिल्लाह, यमन तकवा खोचन वल बन अल्लाह तालस यजअल लहु मखरजन, तिमन कर अल्लाह ताला मुसीबतों मज नेबर, व यरज़ुक़हु हैसु, और अल्लाह ताला दी तिमन तपरी रिज़्क़ यपन यमन वहम गुमान त। ूरिम नुक्त, ूरिम उसूल जिंदगी कामयाब बनाने खतर सह गो यम सात वन गुनाह ज्यादा गमत तेल अम खतर ब्याख इलाज पन जिंदगी बचाने खतर खुशी अन्न खतर सह गो तौबत इस्तिग़फ़ार, तौबत इस्तिग़फ़ार। यह तौबत इस्तिग़फ़ार 2 लफ्ज़ अलग अलग, लेकिन कुन सात मुतारादिफ हम माना गमत इस्तेमाल। गो इस्तिग़फ़ार बे गो तौबा, यह कर दी कत वाजिया यमन पे मजमून, हालांकि अख मजमून लग अख रेत वनस, अख मजमून अकिस नुक्तस लग अख रेत वनस, मगर बहुत तम नुक्त वन तम समरात कड़न ताकि अल्लाह ताला वोन अगर तुम यम उसूल अपनायु तुनि जिंदगी मज बहार, सानी जिंदगी मज निखार, सानी जिंदगी मज खुशी, सानी जिंदगी मज मसरत। और तमे खतर 4 उसूल सह गो तौबत इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार क्या गो? इस्तिग़फ़ार गो अल्लाह ताला गुनाहन पे माफी मांगन, अत वन इस्तिग़फ़ार। या मन अल्लाह गुनाह गई इंसानस तिमन पे माफी मांगन रब्बुल आलमीनस, अत वन इस्तिग़फ़ार। तौबह वन यम पथ कुन कर्मित गुनाह तिमन पे नादिम गसित और पत इराद कर वन करना बह गुनाह वन तौबह ज़माना। तवे अल्लाह ताला फरमो दनवनी चीजन मज इस्तिग़फ़ार योत बल्कि तौबह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिस हदीस फरमो बहुत दोस्त मज 7 लट को अम खुद ज्यादा लट करान अल्लाह ताला को इस्तिग़फ़ार तौबह, यानी दनवे अत अकुई माना, मगर कुरान करीमन कोर बयान। अल्लाह ताला फरमावन अत मानस अंदर यम सात इंसान गुनाह करान मुसीबत से अमिस नाल वलित, अस वो पतमन हालात मज रतस मज या पतमन कैंसन दोन पे खुशी सली नाल वलित, सारी दुआ कर, अड़ मुख्तलिफ शिरकस मज बिदआत करान, मगर अहले हक रब्बस कुन इस्तिखारा करान, दुआ करान, नमाज इस्तिस्का बरख, मगर तेल अल्लाह ताला रहम करमस पे अल्लाह ताला फरमावन वमा असाबकुम मिन मुसीबह, यम इंसान मुसीबत फबिमा कसबत अयदियकुम व याफु अन कसीर, यम इंसान आसान पन अथन कमाई, और ये इंसान पन्ने अथ ववन और ती अमिस सुबह
लोनुन जमींदारन कर सोत थल रून जमीनस मज हरदस गि दाने लोन मकई लोन इंसान अल्लाह ताला फरमावन फबिमा कसबत अयदियकुम व याफु अन कसीर इंसान युस मुसीबत न ऐ यवन नाल वलित ती ऐ पन अथन कमाई मगर वन मुसीबत आमुत वन गुनाह गमत वन अल्लाह ताला फरमान वन करू इस्तिगफार वन करू तौबह व इन इस्तगफरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह आख मंगो रब्बस इस्तिगफार यानी माफी व तूबू इलैह ये माफी मंगो पत करू इराद वन कर पत कुन करिमत गुनाह दोबारा यह गो तौबह और तौबह पन शुरूत शर्तो शुरूत तौबह कुछ गस कबूल सह अलग मसला यह अल्लाह ताला फरमान तूबू इलल्लाह व तौबतुन नसूहा ए मोमिनो तौबह करू मगर कुस पजरस पे तौबह आसि मबनी अ तौबह कर क्या गस अम सत कुस फायदु अत जिंदगी सत क्या वाट सानि खुशहाल जिंदगी सत क्या वाट बयान करन अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा अल्लाह ताला फरमान ये अल्लाह तालास माफी मंगन वाले बदू इन्नहु कान गफ़्फ़ारा और बेशक अल्लाह ताला माफ करन वोल माफी दिन वोल अम फरमा अल्लाह ताला युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा और अम पे अल्लाह ताला माफी मंगन वोल बन अल्लाह ताला कर आसमान पे बारिश चाने खतर नाजिल दपान हे मोल साहब मूद बारिश नहीं पेवान मगर अल्लाह ताला फरमावन बारिश किस पे पे सही अल्लाह ताला कुन माफी मंगन वोल बन तौबह करन वोल बन युरसिलुस समाय अलैकुम मिदरारा अल्लाह ताला वली आसमान पर तुंद खतर रहमत बहरान अम पर फरमा अल्लाह ताला व युमदिदुकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा रब दपन इतो योत न बल्कि तुह उस माल कमोमुत अमि एतबार करो मदद तुम औलाद इहंद जरिए करो मदद व यजअल लकुम जन्नात तुंदे खतर था जन्नात सजायत व यजअल लकुम अनहारा तुंदे खतर खा तत नहर जारी यह अल्लाह ताला वनन वाद करन मोमिनन सत अहले हकन सत अगर इन पस पे असूलन अपनावन वल असूलन पालन वल तेल वाक़ इंसानस यम चीज अपनावन अल्लाह ताला बना जिंदगी बेहतरीन जिंदगी सूरम असूल इख्तिसारन पम असूल नश 5 मिनट पम असूल इख्तिसार कर सह गो इंसान ये ईमान अमल तर साल नमाज तर और पत अल्लाह ताला सुन तकवा इख्तियार कर अम पत इस्तिगफार तो तौबह कर और तम पम असूल सह गो दुआ यह कर वन मंग मंग अल्लाह तालास यह रब्बस दुआ क्या दुआ सारे मुश्किलात हल दुआ सिलाहुल मोमिन मोमिन सु हथियार दुआ दुआ पे कर इंशाअल्लाह ब्रोखन तवील मजमून 5-6 मजमून यथ मज दुआ बाकी मामला दुआ क्या गसन कबूल अमिक शुरूत अमिक आदाब इन सारी चीज कर मगर इख्तिसार वन कि दुआ गस मुसलमान आसन क्या इबादत दुआ हुल इबादत दुआ मुखल इबादत फरमोक दुआ इबादत फरमोक दुआ मोमिन सु हथियार यह दुआ ये कर फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इन्नल्लाह हय्युन करीम इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तही इज़ा रफ़अ रजुलुन इलैहि यदैहि अन यरुद्दुहुमा सफ़रन खाइबतैन इलख मोमिन छु अल्लाह तालास अत तुतुल दुआ करन बशारत बोजने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला हय्युन करीम सु हमेश अल्लाह ताला हय
अत ज़माना हाय गो युस जिंद छु हमेश रोजन वोल मगर छु हयस माना अल्लाह ताला छु शर्मावन वोल अल्लाह ताला छु हयायवन हयुन करीमुन फरमुक इज़ा रफ़ा रजुलन यदैहि येल अख बंद छु दुआ करन अथो तुलन फरमोख यदै अन यरद्दुहुमा सिफरा अल्लाह ताला छु हयायवन तम सात यम सात बंद छु अथो तुल दुआ करन अमिस क्या लोटाय सु वापस दुआ कबूल करने अल्लाह अकबर बशारत बोजनावन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ मुसलमान अस्त्रो दुआ करें दि अस्त्रो दुआ मांगुन दि अस्त्रो दुआ कमुल हाकिमीन मांगुन दि यम साथ दुआ मांगन छु मुसलमान दपन शायद गोनो दुआ कबूल मैंने अजीज मुसलमानों अर्थ को बुजुर्गो याद थे जो बशारत बोजने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यदू लैसा बिस्मि वला यक्तह फरमो कि अल मुसलमान दुआ मांगे दुआ मज गसन ज चीज आसन के अख चीज आगस न गनुक मुतालबा आसुन दयम गसन कता सिले रहमी आसन कता ताल्लुकी रब्बा यमिस सिजदारस वो हमिस वो ये चीज गस ना आसन फरम इल्ला आताउ इहदा सलास ये मुसलमान दुआ करे त्रेयो मकसदस मज करस आख मकसद जरूर कामयाब अल्लाह ताला गोन फरक इम्मा अन यजअल लहू दऊ या करस अल्लाह ताला जल्दी दुआ कबूल बाज मुसलमान छु दुआ करन और इजाबत सती आसन ये गो अख दयिम फरमुख आगो ये व इम्मा अन युदखिरु व इम्मा अन यदफअन ब्या किस्म गो सु दुआ अगर दुआ करे अल्लाह ताला बचिन दुआ छुस थावन ज़ाद आखरत बनयत अगर दुनिया मज कबूल करे दुआ यह कत थायस आखरत मज त्रेम फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो त्रेम चीज अयद अनहु मिन सुई मिसलहा अगर दुआ करे अमुक दुनिया खैर आखरत खैर अगर मुसीबत सिन वोल सु मुसीबत टालिस अल्लाह ताला सबब गसेस दुआ अल्लाह दिस बशार तवश दपन है सान दुआ हे रब्बन छ बाज औकातन मुसीबत टोलमुत चशिने पई आसन और एमिस वन मुसीबत टाल तमिस आखिरतस मज थावान मुजरा ये सुहाबी बोजी बशारत यमुक अर्ज या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो काला इज़ा नुख्सिरु तेल करो ज्यादा दुआ बात न थकान दपान दुआ कर गोनो कबूल कस वन है दुआ कर दपान है पान बना दुआ कर सोना शी बोजन नाउज़ु बिल्लाह यह तोहमत दिमो रब्बुल आलमीन यह रब सद सिफातस करन इनकार इस रब पे बंदु समी तो बसीर रब प्रथ कह चीज बोजन वोल प्रथ कह चीज वुचन वोल यह दप मोन दुआ बोजन रब एम कोर कुफुर नकले कुफुर ना बाशन यह कुफरस बराबर कलाम हाँ दप शायद अल्लाह ताला यह दुआ कबूल गसनस मुझ ताखीर गसन या अल्लाह ताला ज़ात रहबर वन सुहाबी करो तिल अक्सर दुआ क़ाल अल्लाहु अक्सर फ्रम दुआ करो अल्लाह ताला करो ज्यादा अता चूँकि वक्त इख्तिताम रब्बस मग रब्बुल आलमीन यह तवील मजमून चूँकि इंतजामी तरफ क्या अहम नुकातन पे कत कर इंशाअल्लाह बे जुमा पे अल्लाह ताला मग रब्बुल आलमीन यम नुकात बयान कर इख्तिसारन 4 या 5 नुक़्त यम फिक्री तौर के सानी जिंदगी मज कित पड़ी बहार तो निखार रब्बुल आलमीन यम नुकात पर अमल कर तौफीक रब्बुल सैन हम तो गम कर दूर सैन परेशानी कर दूर रब्बुल आलमीन मंगान छी यम यथ मस्जिद पाकस नजर नियाज दिवन परवरदिगार नजर नियाज कर कबूल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस